Foli ani tanubi ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan MCTV lajɛbaga ani an kanubagaw fo ka taa se an dɛmɛbagaw ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na ka yira la k'a fɔ bonjour le Mali ale bi bɔ M7 Jabara sanfɛ nɛgɛ kaɲɛ 8 wala ka taga se fo nɛgɛ kaɲɛ 9 ale tɛmɛnen ni sanga 30 ye an bi jɛ ka masala ka fɛn caman o fɔ ɲɔgɔn ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ fɛn min ye radio émergence ye tout le temps ni fila bɛɛ lajɛlen de ye famille kelen pour que aw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la diaspora fo kosɛbɛ sabula u ka wulikajɔ ani u ka boliboliw k'a yira k'a fɔ u fana hakili bɛ jamana na u hakili bɛ faso la u fana bɛ réagir tout le temps an ye o de fɔ ni a ka d'aw ye waati o waati la aw bɛ se k'aw sen don an ka jɛmukan na sabula aw bɛ se ka appel kɛ aw bɛ se k'aw ka messagew ci aw bɛ se k'aw hakililaw fɔ k'aw to fɔ aw ka jamanaw kan an tɛ dugu bɔ dugu la an bɛ diaspora bɛɛ lajɛlen fo aw bɛ diɲɛ fan o fan voilà donc k'a yira aw la k'a fɔ bonjour le Mali tout le temps an bɛ hakilila falen-falenw kɛ an bɛ thèmes ta ka ɲɛfɔliw kɛ ani ka bilasirali kɛ fɛn min yɛrɛ bɛ se k'a to jamana ka ɲɛtaga bɛ se ka sabati cogoya min na en même temps i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw ka taabolow tɛ kelen ye diinɛkow nasiraw kan baaraw nasiraw kan spécialitéw nasiraw kan maintenant a ka kan an ka bɛɛ lajɛlen ka gɛrɛ bɛɛ la ka bɛɛ ka dekun dɔn ka bɛɛ ka baara taabolo dɔn pour que faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnya tuguni ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma minnu ni olu kɛlen don ka engagement ta k'a fɔ ko u bɛ jamana in jɔ u b'u se kɛ sabula u bɛ jamana fɛnɛ de ka baara la ayiwa jamana kɔnɔdenw fɛnɛ kan ka dɔn k'a fɔ u bɛ yan anw de kama a joli tɛ se ka taa anw jamana kɔnɔdenw kɔ fɔ anw fɛnɛ k'an sen don a la ka participer pour que an ka hakilila bɛ se ka kɛ kelen ye cogoya min na voilà san'an k'an da don an ka masala la an bɛ jɛ ka an ka clip retro lajɛ o b'i ko layira la ko ka se ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ n'an y'o lajɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan à tout de suite. Karakati kanao na beto bunda yelenya jamana jahule kante roi bunda yelenya ina balile lu kante roi bunda yelenya jamana jahume watente fela uma jajita na Vadi betelu alunande ma uluwa betelu alunande ma tungante suti jamais la ballon moa pengo pensoto wandi jamanora na reta sanuleti sanu julingoleti Nareta suaneti suana girireti pasimi pasuovo nereni tolelo maligi betelu menu betungala mangini naluku alubera sagi fasudinya guna manara ne balanganto Fasudimbe to lugo
ni jamfele he he nago ni jamfele ulu musuguna ndigo ni jamfele badi mbetolu ntemeta gatu singi betolu ntemeta gatu Seneke tongo lube malila Soto tongo lube malila Tapaga tongo lube malila Tonya madingolunte metagatu Jida olube kolongono jida Jida jamana jagubambe kolongono jida Bori dindin kesali waligu sugononton osiro la bamba Bori dindin kesali walidu sugonondo osiro la bamba Kolongono jida jamana jagubambe Holu membe mali enu gunde Ntega horonya pisao Khaliso membe mali enu gunde Ntega sagigo pisa Sanu jolingo membe mali enu gunde Ntega fasuo pisa oti Herabe fama Kotani ndagolu aluya fama Nyamaga betolu aluya fama Femme moga fasuban telesa gita chanson Bilal de Kay, les années 1986. Un vibrant hommage à tous les artistes maliens, un vibrant hommage à tous ceux qui ont fait un effort pour la culture malienne. Ambi Fulu Anita Shiblake Kanyashi Bella Jelema Fefe Seke Mali Sekoni Donkola Ayen Odefo Ni Atakala Ibai Afo Anga culture na bon. Culture inflée c'est tellement riche. Après c'est qu'à exploiter ça. Parce que on fait un chiao bon fait Ibai Afo différents chamambe et sur le plan culturel, ethnique et aussi ni ethno-ethnique dans ces différents chamambe là. Ou quoi fait on a ou quoi la la courbe connaissira et bani chukoyau ladau ale kungla chuko chia benika tabolo do en même temps il va y avoir ni histoire de bela
histoire min dɔ b'u bɛɛ la donc a ka kan anw minnu ni ye siya min ye i ka siya histoire ɲini k'a dɔn a nafa ka bon voilà c'est tout ce qui fait la beauté de notre très cher Maliba bi ne kelen tɛ yan fɛn min ye doyen ale kɛnɛ sɔrɔ Jeliba Wasolon Jeliba walima n'a ka di i b'a fɔ ko Yakuba Dunbiya n'i ko Dunbiya kɛ o kɔni b'a sɔrɔ a yɛrɛ ka wayi c'est ça voilà jamu fɛnɛ bɛ yan fɛn Musa jamu tɛnɛ voilà donc n'i kɔni ko ko émergence nɛgɛ ka se ka tɛgɛ don machine na ka son duman ni programmation duman kɛ ayiwa bɛɛ n'i ka baara don doyen c'est comment? J'espère que baasi tɛ ok jamu ça va? Oui, ça va. Bien, Dieu merci. Ouais. C'est bien alors. Donc bien, ça fait 2 bien. Et mon bien aussi, ça fait 3 bien. Voilà, Amina Andadouna, il y a beaucoup de problèmes. Andasira Jamani Roma, population Arabique Jamani. Tigilakawe amunu buruja u ka baara kɛcogo ɲuman fini tigila mɔgɔw an b'a ye n'i taara service la a bɛ tan vraiment c'est très normal parce que u bɛ yan ka baara kama maintenant n ye o de fɔ n ka kɔrɔfɔ kɔnɔ dɔnnan de don u bɛ ka kɛ jɔn ye a bɛ ka kɛ jamana kɔnɔdenw ye olu yɛrɛ ye jɔn ye olu fana ye jamana kɔnɔdenw ye maintenant anw minnu ye jamana kɔnɔdenw ye anw ka hakɛ ye jumɛn anw ka wulikajɔ kan ka kɛ jumɛn ye anw ka baara kan ka kɛ jumɛn ye anw ka taabolo kan ka kɛ jumɛn ye fasoden ɲuman nasira kan en même temps i b'a ye k'a fɔ n yɛrɛ ka faamuyali la généralement on aime plus critiquer qu'apprécier c'est-à-dire an bɛ se k'i kan k'i kɔrɔfɔ ka tɛmɛ i ka baara ɲuman laseli ma a se yɔrɔ la voilà pour que ka se k'i féliciter i ka baara la hali waati min kɛra a fɔra ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ au lieu que u ka mɔgɔw décorer u ka mɔgɔw grader caman bɛ yen u su de kunna fɛnw bɛ di u ma voilà o kɔni i bɛ profiter a la mais anw minnu ye fasodenw ye anw minnu ye jamana kɔnɔdenw ye a bɛɛ b'o la commerçant b'o la anw minnu bɛ sigi te gɛrɛn kan anw minnu ye ni an ti jamana ka baara la voilà on va dire comme ça an ka rôle ye jumɛn n'i ko fasoden ɲuman est ce que anw yɛrɛ bɛ ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u ka baara la est ce que anw bɛ ka fasoden ɲuman rôle kɛ est ce que anw ye sigiɲɔgɔn ɲumanw ye est ce que anw ye jamana kanu b'an na a ka kan k'an da mago la ko ka dɔ fɔ ɲa ka dɔ fɔ ɲa cɛlakaw ye donc ni an ye faamuyali kɛ parce que à travers ça caman bɛ se k'a fɔ anw yɛrɛ pour que an kɛ fasoden ɲuman ye an ka waleya jumɛnw kɛ an ka wulikajɔ jumɛnw kɛ voilà kɔrɔfɔ filɛ nin doyen voilà an b'an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo yɔrɔ jan ani yɔrɔ sugu i ye kuma fɔ sa nafaba b'a la mais n bɛ foli bila jamana ɲɛmɔgɔw kunun taw kunun jamana ɲɛmɔgɔw n b'u fo kunun jamana ɲɛmɔgɔ ye baaraw ma ka taa kɔfɛ n bɛ foli se olu ma ka tila an ye fɛn dɔ lajɛ sa fɛn min bɛ mɔgɔ caman hakili jigin mɔgɔ si ye dɔɔnin kɛ de fɛn b'i hakili jigin kosɛbɛ n'o ye biennale ye ka tila ka welewelemada bila an ka artisiw ma u ka ninnu lajɛ n'i bɛ dɔnkili da i ka culture kan i danbe kan i kan ka waleya dɔ k'a kɔnɔ min bɛ a yira ko ne ka dɔnkili dakun de ye nin ye mais an ka dɔnkili bi dɔnkilida kɛra bazɛnba don ye ka taa i to Mali la ka caméra kɛ k'i bila Amérique k'i fili kura nɔ i taara Amérique o fɛn ninnu nafa ka dɔgɔ donc i ye min fɔ sisan n'o ye an ka jamana kɔnɔdenw kan ka mun kɛ fasoden ɲuman tɛ Mali bolo population ɲuman tɛ yen population ɲuman tɛ Mali bolo o ye a foroba fɔli ye na n'i y'a musalaka dɔrɔn anw bɛɛ de ye tɔɲɔlikɛla ye ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma an population de b'u tɔɲɔ karisa an ka wari dun karisa ye nin kɛ tan karisa ye nin dun tan tasuma jisuma t'a la o ka kɛ tiɲɛ ye fana mais e min yɛrɛ filɛ k'a fɔ e ye mun kɛ jamana ye i ka butigi da la i ka so kɔnɔ i ye yɔrɔw la e jamana ka hakɛ min b'i fɛ yala i y'a di ma mɔgɔ 100 b'a fɔ ministre y'an ka wari dun député y'a kɛ tan maire y'a dun tan maire y'a bɔ tan n'i tɛmɛna o ka soda fɛ walahi ni ne bolofɛtigi bɛ e min b'i sɛgɛn ne ka selisi bi tiɲɛ mais k'i denw labɔ dɔrɔn ka bɔgɔ cɛ yɔrɔ dɔrɔn ka n'a kɛ k'o lafa i ye dɔ kɛ jamana ye mais e b'i sigi ko maire soso ni nɔgɔ b'i denw faga ka so maire bɛ taa bɔgɔla kɛ hinɛ la an ka dɔ kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ninnu to yen sa
d'accord nga dɔ ka nguru to yen n'an ye dɔ kɛ i b'i sisi gosi o tɛ n'a fɔra sini ko moto biɲɛti mina bɛ pɔn saba in da la walahi e b'i kali ala la ko biɲɛti tɛ taa mali la san mun bɛ bɛɛ 1,200 san mun bɛ bɛɛ 2,400 2,200 san mun bɛ bɛɛ mɛ n'a fɔra sisan ko jango telefɔni ko tile in ko moto minɛlaw de bi dɔw bɛ segin pɔn ka san tɛrɛ fɛ o fɔra o ye siba ye fɔlɔ 1,200 la an sera jogo yɛlɛma ma ten sa maintenant jamu ni doyen ka kuma ɲɛbila de ye voilà donc e ka hakilila ye jumɛn ok an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo ka doyen yɛrɛ fo a ka conseil ninnu na olu bɛ fɛn caman dɔn an ye sisan denmisɛnninw ye maintenant ne bɛ min fɔ ka fara kan foli kɔfɛ o de ye patriotisme ani citoyenneté o de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye mais an ye patriotisme ta k'a bila ɲɛfɛ ka ɲinɛ citoyenneté kɔ i y'a faamu citoyenneté ye jumɛn ye i ka devoir ye min ye i b'o de kɛ ka sɔrɔ k'i ka droit réclamer n bɛ n ka jamana fɛ dalafɔli dɔrɔn tɛ n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye fasoden ɲumanya ko kuma la a yɛrɛ lajɛ fɔlɔ a bɛ ka min kɛ est ce que a bɛ k'o kɛ ka ɲɛ wa han maintenant an bɛ ɲɛmɔgɔ minnu ka kisɛ dɔ b'olu yɛrɛ la o parce que olu yɛrɛ b'an cogoya dɔn u b'a dɔn k'a fɔ ninnu voilà u bɛ 2000 francs d'i ma 5000 francs i bɛ voter ni e ye wari di ka voter ka ban tu ne peux plus réclamer bon min ye kasoladon ko ye o ye ɲɛngoya dɔɔni bɛ yen quoi parce que a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko ne ka fantanya sababu ye karisa de ye peut-être ni karisa tun ma nin dun tun bɛ waritigi ye e dun ma foyi kɛ si tu ne fais rien tu n'auras rien maintenant doyen da sera yɔrɔ dɔ ma gouvernement continue i ka so furan ka d'i ma e mana guloki dɔ bin a nɔgɔra sini tuguni y'a dɔn a nɔgɔra i bɛ mun kɛ i t'a ko wa donc i b'a kɛ ten e ye maçon ye mɔgɔw b'u ka so kalifa i la maçon k'a kɛ to exemple de don e b'a ka ciment suɲɛ e b'a ka nɛgɛ suɲɛ c'est le gouvernement qui t'a autorisé à faire ça non est-ce que ni ministre ka suɲɛli fɔra yɔrɔ min na e kan ka kuma e ye mécanicien e bɛ deuxième feere premier sɔngɔ la ni fasoden ɲumanya kuma fɔra e kan ka kuma e kan ka maloya ka kuma o tu n'as pas de viette dɔw bɛ k'i waso ne yɛrɛ ko depuis ale muso ta ko ne y'ale san 10 ye k'ale ma deli ka viette ta ne ko ça c'est ta fierté ça non mais tu dois avoir honte dɔw yɛrɛ ko ne ma yɛrɛ une fois je me rappelle ko mais k'e ta 1,200 ni 500 de viette la ne ko wallahi ko ale développement na sa ko ale b'a préféré a mana minɛ a bɛ 200 di wa o dun a ye ninnu tuna ka dɛ sinon ale minɛ ma nɔgɔ bon i b'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na ne yɛrɛ ka vision na déjà parce que an kun bɛ k'o de fɔ ne bolo ni thème in nafa ka bon kojugu trop même a ka bon a tɛ se ka fɔ ka ban parce que i b'a ye k'a fɔ ne bolo a bɛ fɔ ɲɛmɔgɔw bi anw yɛrɛ de lajɛ ko jamana kɔnɔdenw u b'a fɔ hali diinɛ la k'a fɔ ala bɛ ɲɛmɔgɔ d'aw ma mun ye aw yɛrɛ ka image ye c'est comme mun bɛ aw bɔ quoi aw c'est comme yɔrɔ b'a fɔ bɛɛ kɛɲɛko bi bɛɛ ko bi i bɔ jamana kɔnɔ n'aw kɛra cogoya min na voilà n b'o masakɛ di aw ma m'o masakɛ di aw ma pour dire que i b'a ye k'a fɔ souvent munna depuis ko daminɛ la jamana pour que ɲɛmɔgɔ e doyen e bɛna kɛ maire i bɛna kɛ député i bɛna kɛ président ye e b'a fɔ o bɛ ti na o bɛ ti cɛ in filɛ n b'a dɔn n'i ye nin kɛ o bɛ ti ye sisan n b'a dɔn a bɛ se ka na ni jama ye o bɛ ka layidu ta ye e bɛ ne dɔn e b'a dɔn jama min ne ko e bɛna ne corrompre fɔlɔ e b'a dɔn ni corrompera ka ban wa e b'a dɔn fɛnɛ ne fɛnɛ bɛna taa jama tɔ in corrompre an ka voter e mais ni e sigira o kan est ce que e bɛ se ka ne ye ne mana na n sigi ko hɔrɔnya na danbe e bɛ ne ti ne ye n'o ye o parce que e y'a dɛmɛ ne k'a dun voilà pour que ni jama ye e fɛnɛ bɛ ni jama min ye u b'a fɔ e ye Umaru an tɛ voter i kan sa dɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ma ne fɛnɛ bɛ kuranɛ kale n ko nin ye a y'a sigi a la k'a sɔrɔ wari k'a sɔrɔ wari o kelen dɔw ye wari mun don fo k'o fɔ fɔlɔ hali ni hadamadenya b'a la mais a ye wari di aw san i ye 400 ni fɛn fɔ o fɛnɛ dɔrɔn tɛ polisiw la an ka polisiw ta c'est vrai an y'a fɔ polisiw bɛ corruption kɛ négociation ni fɛn bɛ c'est pas bon mais polisiw b'a kɛ ni jɔn ye polisi tɛ se ka tɛgɛ don mɔgɔ si poche kɔnɔ mais ni polisi ye fanga lajɛ ou a yɛrɛ b'a f'i ye k'an t'a lajɛ sinon an ka fɔ sa i ye infraction ye nin kɛ n'a sɔrɔ la reçu ni fɛn bɛ e k'a fɔ ko t'a minɛ fo a ka kɛ tan yɔrɔ a bɛ gérer o polisiw ma mais u ni jɔn de don u ni population kelen de don dɔgɔtɔrɔso la an b'a ye k'a fɔ fura suɲɛ bɛ kɛ c'est vrai
population kelen de b'a fɔ mais anw yɛrɛ minnu ye hali dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ an ka waleya minnu kɛ on préfère a ka teliya e ka t'i sigi aran na dɔ ye e ɲɛ bɛ k'i dimi ne ɲɛ bɛ ka n dimi ni tulo bɛ ka dimi an k'an sigi an ka aran na ni turu sera ka don an ka consulter ka ticket ta ka taa traitement suit an t'o kɛ e b'a fɔ o bɛ ten n'an ka cɛ di n'an ka nin wele n'i sera yen sa e bɛ jama fara ka don ka taa sɔrɔ dɔw ka degun olu sira la e bɛ t'i ka traitement kɛ mais ni e yɛrɛ ko ko non n t'a kɛ bi o don a ka gɛrɛn na je me rappelle cɛ ye kuma fɔ a ko dɔ bɛ yen a ye wari sɔrɔ wagati covid fɛn ko dɔ y'a 2 sɔrɔ k'a seginna ka taa n'a ka 1 mais dɔw bɛ ka marché covid wari min dira ale ye wari sɔrɔ a tɔgɔ sɛbɛn ko 2 kala ouais mais c'est un wolofɔ ye malien tɛ dɛ voilà malien tɛ o jogo tɛ malien dɛ ko minnu bɛ étranger la yɔrɔ wɛrɛ sénégalais y'u ka wari bila ka ouais ale ye wari kun fɔlɔ sɔrɔ a sɛbɛn ko 2 kala a y'o wari sɔrɔ o b'a bolo o tilala ka na wari wɛrɛ di a ma tuguni a ko wari dunni ale ma dunni déjà ale bɛ ka jamana de fɛn en même temps voilà ale bɛ taa wari bila ambassade la vraiment ne ye wari sɔrɔ ne tɛ se ka 2 ta bon a dun b'a dɔn n'a y'a to mɔgɔ dɔ ninnu bolo u b'a dun a terikɛ ko a ma ko mais karisa o tuma n ma fɔ so fɛn nin kama a ko n bɔra so fɛn nin kama mais n bɛ n faso de fɛ voilà o don Balabugu voilà maintenant pour dire que ni histoire ni nunu ni wolofɔ de yan non a bɛ malien na dɔ ye a caman malien na mais malien na o kɔrɔ ni tun fɔra i b'a ɲɛɲini ouais malien bɛ kɛ mɔgɔ voilà mais malien ɲuman de ka dɔgɔ a ka dɔgɔ mɔgɔ min bɛ nin sugu waleya Mali la o de ka dɔgɔ c'est vrai o bɛ ti walayi n bɛna f'i ye bi cette fois de perdu a tɛ dilan fu wa jamana ko ko a di fu mais n'i ma 100 sara a tɛ dilan politique so la Bamakɔ yan mais o 100 bɛ sara fɛn de kama non karo de don sa tempuru ni fɛn tempuru ko nin to yen o fɔra o kɔni o débat kɛra ina ko ban mais i bɛ tempuru san kɔni pardon ni fɛn wɛrɛ b'a la o bɛ ne de ye n ka moto tunna ne de y'a taara déclaration non ne yɛrɛ y'a kɛ o mais u ye tempuru de fɔ ne ɲɛna o mugan yan oui ne ye 100 sara Yirimajɔ dɔgɔtɔrɔso la ne mais wari tɛ ne yɛrɛ d'accord n ko ma ko tuma n ko malo ta ma ko olu sɛbɛn fɔlɔ ye fu ye wa ko jamana m'a di fu wa ok dɔ ko ne ma ko karisa o tun ye maraka dɔ yɛrɛ ye o ko ne ma ko karisa ko n'a kun ko to ɲɔgɔn na an k'an ka wari sɔrɔ an ka taa ko nin tɛ foyi ɲani ye parce que ne tun b'a fɛ k'a kɛlɛ Yirimajɔ dɔgɔtɔrɔ je dis bien n bɛ télé la Yirimajɔ dɔgɔtɔrɔso je dis bien ne ye wari sara n ka wolosɛbɛn fɔlɔ nɔfɛ mais n bɛna kɛlɛ kɛ marakakɛ ko ma ko nin n'a kun ko to ɲɔgɔn na ko nin wari tɛ foyi ɲɛ ni tiɲɛni tɛ ko mɛ k'a t'a dɔn et puis i b'o papier kunna wolosɛbɛn tiré la ala ta ka duman fɔ mɔgɔ ye fana oui parce que o bɛ sɔrɔ min fɛ mɔgɔw bɛ ta ka bila yen somɔgɔya voilà relation oui hali ni ko k'i b'a a gun kuma ne yɛrɛ ni mɔgɔ jɔnjɔn t'i yɛrɛ bolo bi i ti sariya dɔn kosɛbɛ a ti bɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ parce que a kelen tɛ mɔgɔ dɔ b'a kɔfɛ c'est un réseau quoi c'est un réseau sinon a tɔgɔ fasoden ɲumanya o ti ok fasoden ɲumanya e kan o ti n b'o dɔn komi minnu y'o kalan kɛ ka sɔrɔ kabini ala ye nama cɛ ekɔli la parce que ne tun ye Mali politicien dɔ ka porte parole ye n ye Mali dugu bɛɛ kɛ a bɛɛ tout sauf Kidal n tɛ n y'a bɛɛ kɛ an k'o to yen parce que n denw ma kɔrɔbaya fɔlɔ jamutɛnɛ a fɔ ko n denw ma kɔrɔbaya o bɛ ti i bɛ taa i ka programme bɔ k'a da o b'a f'i ye clair a jɛlen karisa vraiment an tɛ se ka jama labɔ ten i ka projet nin ka d'an ye koyi mais f'i ka nin kɛ o b'i bila i k'o kɛ ka laban k'a f'i ɲɛna k'u ka pompier tiɲɛna ka laban k'a f'i ɲɛna k'u ka dɔgɔtɔrɔso ko nin problème bɛ yen o bɛ laban k'a f'i ye ko nin misiri in ma laban dɛbɛ tɛ nin misiri in kɔnɔ micro tɛ nin misiri in na o bɛ laban k'a f'i ɲɛna ko an ka musow ka jiginniso walima an ka musow ka association tulu bɔ situlu bɔ mansini t'u bɔ o mago bɛ dɛmɛ dɔ la k'a sɔrɔ e y'i ka miliyɔn bɔ k'a di dugu ma oui mais est ce que o fana t'o kɛ parce que politiciens mana bɔ yen ka ban o tɛ ye bilen campagne waati dɔrɔn de fana o bɛ ye non n bɛna kuma dɔ f'i ye politique la n ka kuma tɛ o yɔrɔ kan n ka kuma bɛ min nɔ kan n b'a fɛ ka objectif ka kuma a pied voilà c'est à dire ni e y'o kɛ o jamutɛnɛ ne nana e fɛ radio la n ko jamutɛnɛ e ne ye baara caman ɲɛfɔ an ka kan fɔ a ka dugu la ko e non jeliba o tɛ problème aw ka dugula mɔgɔw dalen don e la
ne ye miliyɔn 2 d'e ma ok e bɛ t'i kali ka ne ka commentaire kɛ miliyɔn 2 min dir'i ma i bɛ se ka miliyɔn 1 500 bɔra bɛ ka miliyɔn 1 bɔ a la k'o di mɔgɔ min fana ye n'o lamɛnnen don k'o di o ma bon d'accord ni ne y'o ta ni e ye e fana y'o ta n'aw ka dugu élément dɔ ye mais ni ne sigira fanga la ne ye tiɲɛni kɛ e kan ka ne kɔrɔfɔ a ma nɔgɔ ok mais ni ye ne kɔrɔfɔ i ye n tɔɲɔ parce que e ma kɛ ne fɛ parce que n bɛ jamana dɔn i ma kɛ n fɛ parce que i kalan don i ma kɛ n fɛ parce que idée ɲɛnama bɛ na ka na jamana yɔrɔ la ok i kɛra n fɛ ɲɛ min b'i bolo d'accord bon an ɲinɛna nin de kɔ ok ni ka y'an ka commune tɛ se ka dilan président tɛ se ka dilan c'est à dire élection bɛ mɔgɔ sigi jamana na ni ka ye mɔgɔ tɛ se ka sigi a ɲɛfɛ ka tiɲɛ fɔ a ye population bolo a ye min di ma a daminɛ waati ok maintenant jamu e yɛrɛ bolo parce que doyen filɛ n'a y'a to ale bolo doyen b'a des heures bɛ dɔgɔya doyen na ye tellement voilà mais ce qui est sûr ne fana dalen don fɛn dɔ la parce que ne a fɔra fɛn dɔw bɛ yen déjà o ye jamana yɛrɛ il faut forcément olu nafa ka don jamana kun n'i y'a mɛn ninnu bɛ sara an ka ɲɛmɔgɔw bɛ sara a bɛ sara ni fɛn dɔ de population ka dɔɔni dɔɔni i b'a fɔ i ye mun fɔ sisan impôt ni taxe ninnu n'i yɛrɛ ye fasoden en même temps ala min ɲinɛ fɛnnin dɔ kɔ c'est à dire détail dɔw bɛ yen hali papier kow la juste olu ye consigne ye mɔgɔw bɛ sara ni yɔrɔ minnu ye quoi maintenant e bolo doyen ko solution ko la a da magara la c'est ce que je voulais dire ça e yɛrɛ bolo pour que anw ka ɲɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn ko jamana kɔnɔdenw tilennen don n'i nana i bɛ na n'i ka programme n'a bɛ arranger n b'i suit politique ko na sira kan politikɛ n'i ko ko ne bɛ 200 min di e ma n b'a préférer ka taa n'a ye u ka taa n'a ye cour kɔnɔ n bɛ taa négocier ye politikɛ bɛ ka yuruguyurugu dabila ou bien n'i taara dɔgɔtɔrɔso la furasiyɛn ni fɛn minnu bɛ yen aw bɛɛ bɛ aran suit a fɔra cogoya min na c'est à dire d'être un bon citoyen e yɛrɛ bolo qu'est-ce qu'il faut faire population kan ka mun kɛ ɲɛmɔgɔw ka rôle tɛ dɛ population. ok question diyara n ye o fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye i ka jamana kanu kan ka k'i la fɔlɔ ok n'i ka jamana kanu b'i la i t'i ka jamana janfa donc i kan k'i ka jamana ɲini k'a dɔn fana k'i ka jamana sariyaw ɲini k'a dɔn ka texte ɲini k'a dɔn n ka devoir ye min ye n ka kan ka mun de kɛ faso ye n k'o dɔn fɔlɔ ani faso kan ka mun de kɛ ne ye donc n'i ma fɛn kɛ faso ye i tɛ se ka fɛn ɲini faso fɛ mais n'i t'a dɔn i fana kan ka min kɛ i bɛ taa fɛn kɛ i ma ka min kɛ ou bien i b'i yɛrɛ bila ko la min t'i ka sira ye donc ni hakɛ minnu b'i kan n'i sera k'olu bɛɛ dafa donc ɲɛmɔgɔw fana ka a faciliter olu fana k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw u dara an na k'an bila ye u ni nin fana ka kan an ka o fana bila o hukumu kɔnɔ n'i ye fantan ye ni kiiri nana a da kana ja faama la k'i to yen parce que an kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ. e bɛ wari sara. juge voilà. déjà e b'a dɔn ne b'a dɔn ne voilà bɛ parce que e ye wari sara. exemple voilà. n'o fana ban ka wari minɛ dɔrɔn. tiɲɛ bɛ kɛ. fɛn dɔ bɛ yen nɔ. yanni ka tɛmɛ n bɛ nin yɔrɔnin sɔn jira. ok an b'a fɔ an ka jamana marabagaw ye. hali sini an ka tɛmɛli man ɲɛ. je te dis hein. hali sini k'a fɔ an ka jamana marabagaw ye. hali sini commissaire b'u cogo la. hali sini sɔgɔma. dɔɔnin bɛ cɛ cɛ ni n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ polisiso fɛn fɛn na Mali la yan. a bɛ taa k'i to yen i ka jo kan. kana siga o la. ok d'accord. kana siga o la dɛ. i ka fɛn ye min ye mais a tɛ an ka marabagaw kɔnɔ a tɛ anw yɛrɛ kɔnɔ k'an bi sa. nin de ye problème ye. ok o de ye problème ye jamana ye problème filɛ a t'an ka jamana nasɔngɔtigi si kɔnɔ k'u bi sa a bɛ min kɔnɔ k'a bi sa o mɔgɔ ka dɔn sinon a to n'i kɛra commissaire k'i bɛ sigida la i kɛra général k'i bɛ sigida la i kɛra waritigi k'i bɛ sigida la a to sigida la mɔgɔw ka sigi suma la. d'accord an ka karisa bi yan bi tɛ kɛ mɔgɔ k'a ɲɛna dɛ. a bɛ fɔ ma k'e ye mɔgɔ nafama ye mais e denw bɛ si bɔti kolon fɔlɔ mɔgɔw kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka kuma. d'accord hali ni dɔ ka wulu tɛmɛn'i ka da la i b'o minɛ k'o datugu n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ o de bɛ Bamakɔ yan. ok n b'a fɛ k'o yɔrɔ sɔn ji la quoi. an ka commissaire an ka gendarmerie an ka CBU u k'i miiri an ka maire ani u kɔrɔsigibagaw u k'u miiri ko saya nin bɛɛ kɔfɛ saya bɛ yen. n'i ye san 500 kɛ walayi a bɛ laban a bɛ kuncɛ saya la. n'i balola ka da heure 1 ma a bɛ kuncɛ saya de la. siga t'o la. donc an ka marabagaw k'a dɔn k'an bi sa. ok population fana k'a dɔn. d'accord a faamuyara jamu voilà. ok a y'a fɔ a kɔnɔ voilà. n b'a fɔ a ye min fara a kan donc o yɔrɔ de don quoi. donc mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'i y'a ye o bɛ dimi
ne yɛrɛ recherche dɔw kɛ n y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman taara fara tiɲɛnikɛlaw kan ka sababu kɛ u tɔɲɔna yɔrɔ dɔ la. C'est vrai. Surtout côté justice. Mais olu ye sujet approfondi an tɛ se k'olu développer parce que an tɛ fɛn dɔ kiri la an bɛ sanfɛta de ye an tɛ dugumala dɔn. Olu n'u ka baara dɔn an tɛna da don o la. Maintenant minnu fana bɛ sanfɛ parce que an bɛ très généralement Mali kɔnɔ an bɛ faute fitininw de ye quoi. Mais les grosses fautes là olu bɛ sanfɛ. Comment est-ce que an delila ka mɛn a la radio la waati dɔ la je ne sais pas si c'est vérifié an bɛ télé de la. K'a fɔ commerçant bɛ na ni bazin ye k'a fɔ ko popeline de b'a la ou bien société de b'a la. Bazin du dédouanement peut-être ani société ta tɛ kelen ye. Un exemple quoi. Maintenant ni aw fana m'o vérifier n'o tɛmɛna ten yɔrɔ an minnu bɛ 200 kɛmɛ o kɛ duguma. Voilà, bon, je te fais confirmer quoi. Oui. Ok, tu as raison, c'est bien. Je ne vais pas confirmer, mais l'imam est prévu. Agrément à Toye quoi. Quand on a fait Diane, Wallis Fana Besegake. Voilà, c'est possible. Donc, commerçants, les gros poissons, nous Fana Boke, nous Fanabe, des dédouanements, Warmou, quand on Jamana économie la elle. Pour que Fantaya Kele, Motamaka Bara sur le service ou Gagna, au Fanategake. Entreprise ou mɔgɔ embauché u ka hakɛw ye min ye entreprise t'o dafa mɔgɔw tɛ bila INPS la souvent mɔgɔw tɛ bila an b'o contracté mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ils cherchent les gens n'importe comment mais est-ce que olu gros poissons ninnu fana ka kan man ka lajɛ wa est-ce que on doit s'intéresser seulement à la base. Effectivement. Donc population fitini i b'a dɔn yiri n'a bɛ yɛlɛ a bɛ dayɛlɛ duguma de ka yɛlɛ sanfɛ. C'est vrai que caman fɔra dugumamɔgɔw ye mais est-ce qu'il n'est pas temps fana fɛn ka fɔ sanfɛmɔgɔw fana ye wa. Tu es ministre et jɔyɔrɔ b'e la e b'i muso ni denw ni cousin bɛɛ don baara la olu dɔrɔn de ye maliyɛn ya. Effectivement. Service dɔw bɛ yen i t'a mɛn diɲɛ kɔnɔ ko concours bɛ yen taliw bɛ kɛ peut-être interne façon dɔw la yen nɔ Mali kɔnɔ yan nin bɛɛ bɛ kɛ bon n'an ɲinɛna nin bɛɛ kɔ ka taa viedi yɛrɛ ka misɛn o yɔrɔ kɔrɔ yɛrɛ. Donc fo nin de ka fɔ. Ok. Tu vois? D'accord. Maintenant i bɛ taa fɔ voilà. Maintenant bi ne b'a dɔn dɔ ka kunu e fɛnw b'a nɔ halisa. Maintenant i da sera yɔrɔ dɔ ma ça compte beaucoup parce que an y'a ye k'a fɔ il y a une association qui est là pour ça AMDH et puis ani association wɛrɛw minnu bɛ ka mɔgɔ minnu b'u jo kan ni u donnen don kaso la parce que i yɛrɛ ko c'est une autre réalité mais o mɔgɔw bɛ yen minnu donna c'est tout ye ka mɔgɔ t'u bolo minnu b'u défend mais u donna kaso la soit 100 ans 105 ou bien wagati dɔw mais ko yɛrɛ kɛlɛ cogoya min na k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn u jalaki don mais u donna teliya la k'a fɔ a y'a don kaso la bon olu ka association sigilen don kama o k'u ye mɔgɔ minnu bɔ kaso la bi sɛgɛsɛgɛli kɛra k'a sɔrɔ jo b'a la e bɛ k'a fɔ ma u privé u ka baaraw la a dɔw donnen u faw sara u baw sara u ka fɛn bɛɛ perdu ka tila u ka biɲɛw minɛ u la k'a sɔrɔ u joko kun don olu yɛrɛ ye mɔgɔ minnu bɔ bi o kaso la n'u lahalaw la c'est des milliers de personnes halisa u bɛ k'o baaraw kɛ en même temps donc an b'olu fo o baara la hali n'olu tɛ ɲɛmɔgɔ ye mais u bɛ k'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ minnu qui sont innocents c'est tout ye k'u ka hakɛ lafasa o fana tɛmɛnen kɔ i ye option damadɔni fɔ c'est-à-dire ni détail ni mɔgɔw bɛ ɲinɛ anw minnu ye par exemple les commerçants ka côté la ne hakili la déjà commerçants na olu yɛrɛ b'a dɔn c'est vrai parce que ni commerçants da san u b'a yira k'a fɔ olu ka fɛn u bɛ na ni minnu ye dédouanement ni fɛn a bɛ jouer u kan mais jamana ɲɛmɔgɔw fana kan ka hali anw minnu ye population ye n'a fɔra ko bazin yɛrɛ la e ka jateminɛ bazin dɔw bɛ yen a mètre ye fo 15 000 ye ouais donc i b'a sɔrɔ mais mɔgɔw ne ko dɔrɔn k'a yɛrɛ la k'a ma sɔrɔ nɔgɔya la ce n'est pas vérifié soit i b'a san ou bien i t'a san. hali n'u nana n'a ye furudi la o t'a lajigin. a tɛ jigin et aussi hali fɛn dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ jamana wɛrɛw la et puis il y a des opérateurs par exemple n'i ye exemple ta n tɛna réseau fɛn kelen tɔgɔ fɔ les trucs appel téléphonique la i b'a sɔrɔ an ka tarifu ni pays tɔw ka tarifu tɛ kelen ye je sais pas n'i bɛ k'a fɔ alors que concurrence bɛ les réseaux la genre e bɛ appel kɛ nin numéro la i b'a sɔrɔ i ka coût ani ka frais c'est très cher maintenant hakɛ dɔw bɛ jamana wɛrɛw la i b'a sɔrɔ c'est comparativement au Mali olu ta ka dɔgɔ quoi mais an ka ɲɛmɔgɔw bɛ se ka c'est-à-dire échange kɛ pour que population ka se ka lafiya cogoya min na an kana tɔɔrɔ appel téléphonique ni réseau ni fɛn wɛrɛw la quoi surtout les machines tout ça ça compte maintenant doyen e bolo solution jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ pour que jamana kɔnɔdenw yɛrɛ an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ parce que an yɛrɛ ka yɛrɛ tɔɔrɔ de don ala m'an tɔɔrɔ an yɛrɛ de bɛ k'an yɛrɛ tɔɔrɔ parce que n'an y'an tilen généralement an bɛ se ka kɛ fasoden ɲuman ye ka se ka ɲɛmɔgɔw ka kɛ misali ye ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma e fɛ solution ye jumɛn ye.
bon solution t'a la. Ok. Solution t'a la parce que la solution bɛ na waati min na. Peut-être o b'a sɔrɔ an tɛ dugukolo sanfɛ. D'accord. Parce que maliyɛn joli ye hɔn ye. Joli. Maliyɛn joli de ye hɔn ye. Ok. An minnu dɔnbaga ka ca. N yɛrɛ b'a la. I da sera a ma. I bɛ taa dɔgɔtɔrɔso o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ degunenba don. A tigɛlen bɛ aran na. Mais e bɛ na e ni dɔgɔtɔrɔ bɛ ɲɔgɔn dɔn ou bien dɔgɔtɔrɔ ka mɔgɔ dɔ o ye e ka mɔgɔ ye o bɛ téléphone cɛ bɛ na dɔrɔn i bɛ tilen ka don ka t'i ka furakɛli kɛ. O kuma dɔ degunenba dalen don. E ma tɔɲɔli de kɛ wa? Oui. ou bien e ma tɔɲɔli kɛ. Bon mun bɛ na ni o ye dɔgɔtɔrɔ ka nafa min bɔ o tigi kun a kɛra adamadenya sira ye wa a kɛra a ka nakɔ ye o sira olu bɛ na n'o ye soit balimaya sira. Mun na solution t'a la adamaden n'i jɔra i garijɛgɛ la i bɛ kɛ jɔn ye ou bien i m'a faamu jɔn o jɔn Ok. n'i jarabila nafolo la i bɛ kɛ jɔn ye i kɛra mɔgɔ sugu sugu ye Ok. o de kama solution t'a la mais ni adamaden y'a dɔn n danna min kama n b'o de dun ka bɛn saya ma waritigi t'i lamisɛnya service la i t'i lamisɛnya jamana da sera a ma sisan an ka entreprise privée ninnu bɛ Mali la yan Voilà. i b'a min ye k'a baarakɛla b'a ka hakɛ kɔnɔ À 100%. o ye dɔgɔya dan ye or que an b'a ye tubabu jamanaw kan walima sariyaman jamanaw kan n'a fɔra ko 1% farala baarakɛlaw sara kan boyi min b'i ka so kɔnɔ o b'a la i ka so kɔnɔ boyi an bɛ kɛlɛ kɛ an ka hakɛ nɔfɛ service la k'a sɔrɔ n'a fɔra so kɔnɔ baarakɛla ma ni o min tɛ i muso furu bi sa ni min sara ye 2,000 ni 100 dɔrɔn k'i se k'o ta k'a sɔrɔ ni o tɛ walayi du bɛ Bamakɔ ni baarakɛden tɛ a muso furu bi sa. Simiki ye 8,000 saraw la dɔgɔmani. Tu vois? Ok. Du bɛ ni baarakɛden t'a kɔnɔ walayi furu tɛ kɛ. Bon n bɛna o yɔrɔ sɔn jira o bɛ i bɛ hakɛ to o yɔrɔ ye ne bɛ o turu minnu bɛ musow ka hakɛ défend quoi parce que i bɛna musokɔrɔba sigi ko musow ka hakɛ i yɛrɛ ka baarakɛla e b'o sara 2,000 o dun ye muso de ye. O ye muso de ye c'est vrai. O komi o ti y'o ta n'o ka tɛmɛ i t'a sɔsɔ quoi. Sinon i ti mɔgɔ kelen ye Mali la min bɛ ka maliyɛnw ka droit la fasa k'a bɛ ka baara kɛ o changement tɛ Mali la. O tɛ yen. O ka girin dɛ. O tɛ yen walayi je dis bien o tɛ yen mɔgɔ mɔgɔ wolola Mali la ka mɔ Mali la i bɛ Mali dɔn Mali population jogo ye min ye n'i ye dɔɔnin kalan i b'a dɔn. Ok. Mali population jogo ye min ye n'i yalala dɔɔnin i b'a dɔn. Ok. Mais jamana ye min fɔ o ye un simple paragraphe ye o min bɛ musow ka hakɛ la fasa musomanin b'a bolo so kɔnɔ baara la o bɛ jɔnya laadenw ye han i taara an taara Ɲamakɔrɔ Sidiya la fo kɛrɛfɛ ne ye muso ye a denmusonin a bɛna denmusonin ka fɛn san alimentation na den fitinin a y'a ka baarakɛden bila pour que ka sira tigɛ ni den ye walayi jamana baarakɛden ma se ka sira tigɛ parce que a tɛ dugu dɔn pɔgɔtinin dɔ de kun jɔlen bɛ Sotarama kɔnɔ na n sigilen bɛ ka fɛn suɲɛ ne de ko ma n ko karisa n k'i tɛ sira tigɛ ni ko nin jɔlen bɛ na a mana mobili ye fɔ yɔrɔ jan a tɛ kɛ sira kan bilen a tɛna si yen dennin filɛ k'a sira minɛ ka sira tigɛ n'a ye mais i bɛ taa sɔrɔ o bɛ ka na ni den ye pour que tɔɔrɔ kana ale den sɔrɔ baarakɛden in de taara o kɛ sira tigɛ na pour que tɔɔrɔ kana den sɔrɔ n t'a ni baarakɛden i b'a ye o ti problème dɔ mana baarakɛden sɔrɔ ka t'u bolo baara la n'a bana kuntagala janyana dɔrɔn patron bɛ ci bila a somɔgɔw ma a ye na nin ta vraiment farigan b'a la minɛ o y'a sɔrɔ a tɛ foyi dama ni bakini ni paracetamol kɔ Ok. k'a sɔrɔ n'a den bana cleanse packsar de b'a kuma ou bien tenisi de b'a fɔ mais pourquoi waliden b'i bolo an fɔra an ka silamɛya Mamadu ka silamɛya sira ne ma ni kisi b'a ma ko baarakɛden mana k'i bolo ni jagatili fitiri bɔ waati sera k'i b'o ɲɛrɔ bɔ. Ok. Voilà. Ok. Donc n b'a fɛ k'a f'i ye komi i ko solution solution min b'a la ne ɲɛ t'a cogoya la D'accord. parce que masakɛ min b'an kunna bi n'o ye furancɛ fanga masakɛ ye a bɛ k'a se kɛ mais hali sisan o tɛ n'i donna an ka marabolow la i b'a dɔn k'a fɔ ko yɛlɛmaba tɛ yen parce que suivi tɛ yen Moritani an kɔrɔ Moritani yan o bɛ taa an sigilen filɛ émission na tan i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 2 sigilen bɛ ou bien mɔgɔ 1 bigini a mako t'a na yɛrɛ a t'an fo yɛrɛ a bɛ don k'i sigi a t'an fo yɛrɛ mais a bɛ mun na jateminɛ n'i ye fili dɔrɔn a b'a compter a bɛ bɔ dɔrɔn a b'a di
il bɛ fɔ ma polisi bɛ taa jɔ ka taa k'i bɛna ka t'i ɲininka i y'a kɛ mun na. D'accord. An dun ka siraba miliyari de bɛ don a la miliyari de miliyari o bɛ don a la mais suivi t'a la. Suivi mana bɛ min bila ka taa o bɛ taa entreprise chef fɛ yen o b'a ɲɛyɔrɔ d'a ma. Karisa kɛr'i minɛ k'i da de. O b'a dɔn o la an ka alimorigo b'an ka sira bɛ ɲugu k'a ban entreprise tɛ convoqué tribunal la i ka kɔlɔn sera a ma k'i sago ye mɔgɔ si tɛ wele yɔrɔ si. Ok. Mun na suivi tɛ yen. D'accord. Donc ni suivi tɛ yen solution tɛ yen. Ok. Ala ka solution kɛ mais ne kɔni b'a dɔn ko ko la solution b'a la hali n'a ka suma ou a ka gɛlɛn ko ko solution oui ok bon c'est-à-dire ne fana bɛ k'o de fɔ n ko c'est-à-dire ko ko la solution bɛ se ka k'a la et puis a bɛ se ka k'a la tile la rien n'est impossible foyi tɛ yen ko a tɛ se ka k'a fɔ ko possibilité impossible o tɛ yen impossible il n'est pas possible au fait c'est-à-dire a bɛ se ka kɛ si on veut on peut. Vouloir aussi, c'est pouvoir. Voilà, nous allons regarder le Zoom. Voilà, on a Marabolo, Sigida, Kunafonu, Ambedjeka, Olage, Amnigo Sora, Katamane Masala. À tout de suite. Ayo bismillah, anka bi Marabolo kono kibarawla. Ambeta kulikuru kaufe. Dondo keregerela nika mau kunafonia anika mau lakudo. Cakɛda min kɔni sigilen bɛ furakɛliko o musaka nɔgɔyali ma ni o bɛ tali kɛ assurance maladie universelle kan min damusɔnniya ye aramu ye baara min ni a labɛnna ka sanga ni tarata don janvier kalo tile 25 san 2022 ni baara ninnu kɔni bɛ ka kɛ kadira min kɔnɔ o de ye aramu ale baaraw na se ka daminɛ cogo min na kulukolo ani a lamunu na baara minnu ni a kɔni labɛnna cakɛda min bɛ yen adamadenya dɛmɛni ani sɔrɔ tangali hukumu kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire kan n'an bɔra kulukorokaw fɛ yen an bɛ taa sikasokaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Yurusu ale sɛrikili la sifinaka 200 bɔɲɔnko olu le kɔni sera kalanbolo la min kɛra tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 25 san 2022 yaasa ka maaw kunnafoniya gɛlɛya minnu bɛ cakɛda sɛbɛn dɔw olu sɔrɔli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la casier judiciaire ale sɔrɔlu kan fɔ ka taa se nationalité o sɔrɔlu la o tɛmɛnen ka bɔ yen fana u da sera fana gɛlɛya dɔw ma ni o bɛ tali kɛ yuruguyurugu minnu ni o bɛ kɛ kadante ko o sɔrɔli o musakaw la ni lajɛrɛ in kɔni labɛnna sifinakaw ka jɛkulu dɔ fɛ Yurusu ni o bɛ wele ko club d'action citoyenne ale ni sifinakaw ka jɛkulu min sigilen bɛ jamanaden ɲumanya ani bɛjɛ fanga o tangali kama ni o damusɔnniya ye aji ka di ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ taga Tɔnbukutu mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ansonko ale sɛrikili la dugu min bɛ ko Basi Awsa o duguten dɔw olu ka bagan 50 o de kɔni sonyana min kɔni kɛra janvier kalo tile 25 san 2022 ni a taara mafɛntigi dɔ fɛ minnu buguntigama dɔn dugudenw dɔw ye a yira ka fɔ u kɔni ye laseli kɛ an ka finitigilakaw ma nka an bɛ waati min na ko sisan ko wulikajɔ fosi ma kɛ yaasa bagan ninnu olu na se ka ye cogo min na o duguden kelen ninnu ye a yira ka fɔ ko nin ye a san 3 ye Basi Awsa ale dugu kɔnɔ fɛn min ye bagan suya ye o kɔni ɲɔ ɲamɛ kosɛbɛ wa baganmarala dɔw ye a yira k'a fɔ ko u ka bagan minnu tununa ka daminɛ san 2019 la ka na bila bi la o ka ca bagan 5000 o bɔɲɔnko ye o bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. A ye aw bisimila a ka bi marabolo kunnafoniw na an bɛ fɔlɔ Kita ka kalanyɔrɔ kɔni labaara ka ɲɛ ni kɔni ye lajɛrɛba dɔ babusen kɔni ye min sigila sen kan Kitakaw fɛ yen nɔ karido janvier kalo tile 23 san 2021 kalanko labɛnba so bolofara min kɔni bɛ Kitakaw fɛ olu maaw kɔni fɛ fo ka taa se Kita kalanko ɲɛmaaw maaw kɔni fana ma ani Kita mɛriw bɛɛ lajɛlen nin kɛnɛ kofɔlen kan Kita kapu kɔni y'a ɲini ka fɛɛrɛ jolenw sigi sen kan yaasa u ka kalanko kɔni bɛ se ka taa kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na sankaw fɛ yen nɔ san musow kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka jɛrɛba dɔ kɔni kɛ sibirido janvier kalo tile 22 san 2022 ni ka sɔmi sigi musow ye kɔni ka bingali wale kan o min kɔni ɲɔ ɲɛlen don sisan nɔ an bɛ don min na ko bi o de hukum na u kɔni ye sɛbɛn kofɔlen dɔ kɔni di san gouverneur kɔni ma yaasa ka ɲini u ka ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka u sen don musow kɔni ka bingali wale kɔni kɛlɛli la hakilina jiginna nin kɛnɛ kofɔlen kɔni sigila sen kan association muso jala maaw kɔni de fɛ ni u senkɔrɔma donna kasabiko la baɲumankɛtɔn ONG Femme Développement maaw fɛ walasa ka dansigi bi marabolo kunnafoniw na an bɛ taga Burem ka sanga ni CEDEAO ani UEMOA maaw kɔni ka ɲangili kɔni ye ka Mali kɔni sɛgɛrɛ o kɛra sababu ye ka gɛlɛya kɔni don baloko kɔni na dɔɔni an bɛ don min na ko bi bawo Buremkaw y'a ye k'a fɔ caman kɔni farala u ka dumunifɛn dɔw kɔni sɔngɔ kan i n'a fɔ tulu malo sugaro o n'a ɲɔgɔnna caman
o de kadara kɔnɔna na buram sigibaw kɔni bɛ ka weleweleda kɛ an ka jamana ɲɛmaw ye k'u ka u sen don nin ko in na yaasa nin dumunifɛn kofɔlen ninnu kɔni sɔngɔ bɛ se ka jigin an ka suguw kɔnɔna na ni de bɛ dan sigi a ka bi marabolo kunnafoniw na. Voilà, donc ni marabolo kibaru ye i b'a ye k'a fɔ réalité a bɛɛ tɛ Bamakɔ ye waleya dɔw fɛnɛ kɛlen don déjà bingani kɛwale cɛjugu taara ka caman sɛgɛrɛ olu fɛnɛ bɛ k'u ka hakɛw lafasa dɔw bɛ u cɛw tanyana u ka droit hali an bɛ ka amuko ni fɛn minnu fɔ i b'a sɔrɔ cɛ bɛ ka dayirimɛ ɲini a bɛ taa a bɛ bɔ ka na n'a ye n'ale fatura a kan ka fɛn min sɔrɔ kɔto yɛrɛ ye pour que denw na se ka fɛn musow dɔw bɛ yɔlɔyɔli la dɔw yɛrɛ ye minɛn ta delili minɛn a ma nɔgɔn donc et puis i b'a ye k'a fɔ an bɛ nin bɛɛ la hali delilikɛlaw ça devient a bɛ caya ka taa fɛ de donc o bɛɛ b'a jira k'a fɔ baara bɛ yen doyen ye mun fɔ en gros c'est à dire problème ka ca wa a solution nasira kan a ma nɔgɔn mais i b'a ye k'a fɔ ko o ko la ni fɛnw bɔr'u da fɛ dɔɔni aw bɛ se ka caman kala sinon an y'o de fɔ ɲɛmɔgɔw bɛ k'u se kɛ an bɛ u ka fɛn caman fɔ yan u ka erreur caman défaut minnu b'u la an tɛ se ka an yɛrɛ ye mun fɔ quoi c'est trop ka tɛmɛ tɛmɛnenw na maintenant a ka kan fɛnɛ anw minnu ye jamana kɔnɔdenw ye an k'a dɔn coyi anw fɛnɛ jɔdaba bɛ fɛn in na parce que n'i y'a mɛn ko ni su i ni mɔgɔ de don a y'a dabila i kelen t'i yɛrɛ bugɔ o kɛlɛ kɔni e kelen i bɛ se ka dimi de mais a y'a dabila sa mɔgɔ fila de don ni kelen bɔra donc ça veut dire que ni anw tiɲɛnen don anw ka image dɔ de bɛ yan fɛ ni ɲɛmɔgɔw tiɲɛna ɲɛmɔgɔw bɛ tiɲɛ cogo di u ye corruption kɛ u y'a kɛ jɔnni na u ni jɔnni y'a kɛ jamana kɔnɔdenw impliqué len don a la wa caman bɛ yen an b'a dɔn an b'a ye parce que i b'a dɔn i ye ne da sera civisme ma fasoden ɲumanya dɔ don parce que an ka kɛ e kelen heure dɔw bɛ kɛ o bɛ kɛ mɔgɔw la kuma caman a kɛra sufɛla ye o hali journée i kelen bɛ ka na i b'a sɔrɔ i bɛ se fɛn ma côté dɔ in i yɛrɛ b'a la mɔgɔ tɛ i bɛ se ka tɛmɛ polisi yɛrɛ tɛ yen mais i ka fɛɛrɛ minɛ k'i jɔ ka o quelques secondes kɛ ka tɛmɛ tu peux faire ça mais tellement a b'i kunkolo kɔnɔ ko cɛ mɔgɔ tɛ yen ka bɔ ne bɛna n jɔ parce que mɔgɔ de bɛ yen n bɛ tɛmɛ o ye ka faamuyali i b'a ko cɛ n pereselen don mais i k'i jɔ dɔrɔn k'a kɛ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ e ye o la o b'a fɔ ni cɛ in c'est à dire a tɛ dɔn dɛ mais a b'a i apprécier o kama o ye waleya dɔ ye fɔlɔ i yɛrɛ kelen ni ala cɛla la jamana kanu na sira kan n bɛ fɛɛrɛ minɛ polisi man jɔ dɛ embouteillage tɛ yen dɛ mais ne kan ka n jɔ sabula ni panneau mun filɛ nin kɔrɔ ye ko n'a bɛ rouge la n ka n jɔ f'a ka kɛ vert la c'est déjà un exemple mais an t'a kɛ a ka gɛlɛn mɔgɔ min b'a kɛ ne yɛrɛ y'o kɛ o voilà ne yɛrɛ ye cɛ jɔlen n bɛ ka taa denkuli yɔrɔ cɛ jɔlen bɛ fe la ni yɛrɛ ɲɛ bɛ rouge la fɛ fajiri kɛnɛ ci misiri sigi a jɔlen bɛ fe la mais ne sera ma dɔrɔn ne ye n da kɛrɛfɛ ka tɛmɛ parce que ne ye n ka hakɛti bɛɛ kɛ côté fila bɛɛ voilà mɔgɔ tɛ yen mais min jɔra sisan awɔ a tɛ ne faso de ɲuman et puis e nana ale sɔrɔ yen de voilà donc ale dun bɔra e ɲɛ bon i ka kuma in c'est très voilà c'est juste un exemple parce que a bɛɛ tɛ kɛ faamajɛ faama voilà i jogo e yɛrɛ de b'a dɔn a bɛ ko du bɛɛ n'a sariya don maintenant anw ka duba in ye mali de ye bon o misali caman de bɛ yen i yɛrɛ b'a dɔn coyi a bɛ komi n'i bɛ jouer la min bɔra nin na n bɛ taa nin na examen classe tɛ yan f'i bɛ bɔ o la f'i bɛ taa classe d'examen na f'i bɛ taa fo classe laban na bon ni i y'a on est pressé maliyɛn pressé n bɛ ka an ye misali ta dɔgɔtɔrɔso kan hali ka tige ta weleli bɛ kɛ bi sa dɔ ye i b'a sɔrɔ i kan ka na i bɛ weleli kɛ tige fila ta ne bɛ na ne bɛ fila ta k'e kɔnɔ wala ni e tilalen ka émission na i bɛ taa ne bɛ kelen d'e ma o b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen olu nana e ɲɛ a mɛnna e b'a fɔ ne bɛ a mɛnna e b'a kalama ne taara n ka ci de la i yɛrɛ cɛkɔrɔbatɔ bɛ nkalon tigɛ ne ma cɛkɔrɔba ta f'i ye et juste un exemple parce que ni i kɛra misali ɲuman ye anw b'a ta yen nɔ ne ye cɛkɔrɔba ta ne nana ne bɛ ka agence la n bɛ ka kɔnɔni kɛ depuis cɛkɔrɔba ne yɛrɛ bɛ n to fɛn kɔnɔ vitre n y'a ye a bɛ ka goudron tigɛ ka na dɔ y'a nana dɔrɔn a nana i jɔ ne ye alors que a ma fɔ personnes âgées fosi i bɛ rendez-vous i ka t'i ka problème na ne yɛrɛ a komi ne kɔnɔ a bɛ taa ne ye quoi parce que cɛkɔrɔba don mais a ye nkalon tigɛ ne ye a ye ne tɔɔrɔ quoi j'ai été obligé ka tiɲɛ fɔ a ye parce que a ko ne ma ko ne bɛ da la dɛ cɛ o y'a sɔrɔ directeur ko ne ma ko ne ka n jɔ ko ne ni bɔra ye ko ne bɛ don sisan yɔrɔ ko ne jɛyara o y'a sɔrɔ ale ma na a nana dɔrɔn a sina ka girin k'a bɛ don wa cɛw ko a ye ko ne de bɛ don a ko ko ne nana ale sɔrɔ yan ko ale bi yan depuis ne ko ne fa n b'a to i ka don sa n ko walahi ala e kun ti yan e ye goudron tigɛ ne y'a ye sisan n ko walahi ne bi yan a ka ca ni 2 heures
directeur mu yɛrɛ kɔnɔna na ko ne ma tellement ne aran sui ko zena ko ne de bi don n ko mais ne tɛ sɔn ka don e to yen parce que e bɛ ne i den bɛ ne bɔ quoi mais kana fɔ ka ni kale ko walayi e bi yan ne n ko a tɛ foyi ɲɛ a ma kuma n ko don a yɛrɛ maloyalen donna quoi ne tɛ se k'o yɔrɔnin ninnu digérer parce que ne bolo o ye faya t'o la o mɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ f'i fa ye quoi o ka ɲi quoi mais e ye kale ala la ne ye kale ala la jɔn ta ye tiɲɛ. o bɛ ne yɛrɛ filɛ ne ni n ka denmisɛnya ne bɛ taa sɛgɛn mɔgɔ b'a ko cɛkɔrɔba don hakili. voilà. n bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ. o bɛ yan o ye éducation yɛrɛ n'a nasira ye. karisa e ka taa. ne b'i aran suit. ne yɛrɛ ma bamakɔ. awɔ ka ca. ok. bon e min ye mɔgɔ ne min bila mɔgɔ place la. denmisɛnnin b'i dɔgɔ. i bɛ mafiya o parce que e mɔgɔ bonya mun na i tɛna sɔrɔ. bon n'i y'ale bonya sisan. mais a y'a to fana a k'a mako ɲɛnabɔ. voilà. mais là maintenant ale kɔni sululen bɛ don a sululen bi. e sululen bɔ. wa a bɛ kɛ leçon y'a ma yɔrɔ wɛrɛ. i yɛrɛ b'a dɔn cɔ ye ko n ye nin mun kɛ nin tɛ fɛn ɲɛnama ye nin tɛ voilà ne bon i b'a dɔn ko nin misali ninnu caman de b'an bolo an yɛrɛ kan k'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛ da t'a la dɛ e t'a ka c'est à dire olu ma impliqué an da la dɛ parce que ni fɛn fɛn fɔra ko diyagoya a bɛ komi n'a fɔra i ye e ka sisan kɛ k'e to sens interdit la. wallahi hali bi ambulance min bɛ ka nin nɔ e yɛrɛ banabaatɔ la ma hali somɔgɔw i b'a dɔn e ka kuma ɲɛfɔ man di i maloyalen bɛ ka traiter quoi mais a kun tɛ a tɛ excès la ou bien a bɛ ka nin kɛ u donna an na a bɛ komi ni mɔgɔ min jo b'a la tu es fier de toi. sɔgɔmada na ambulance tun b'a nɔfɛ ne y'a mankan min don ne ka promotion ta a bɛ se ma o tuma n ye sira libéral ye net mais mɔbili min b'a a ye mankan sugu bɛɛ ci a kunkolo ma bɔ a nɔ la ok ne de ye n kun fili ka to mɔbili kɔnɔ. voilà. min bɛ nin kɔnɔ i t'a dɔn. i yɛrɛ bɛ mɔbili kɔnɔ peut-être i fana bɛ don nin kɔnɔ yanni ka tile b'i ta. ok maintenant déjà doyen an ye o fɔ i yɛrɛ b'a kalama an ye wulikajɔ kɛ ka se yɔrɔ dɔw la yɔrɔ minnu na ni an ko ka jɔn ko jɔnmɔgɔla ye kara ye ka jɔ i yɛrɛ la o fana ye banajuguba ye ne tɛ se ka nin kɛ c'est comme ne incapable ye nin dɔnniya min mais n'i ko k'i tɛ se dɔrɔn o ye problème ye maintenant an ye ɲininkali tɛnku mɔgɔ dɔw la minnu ni u y'u ka fɛn daminɛ tout petit a daminɛ kɛra fitinin ye ka na se fo bi u yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw ta ka baara kɛ mais olu ye mɔgɔw ye minnu b'u ka impôt sara minnu b'u ka taxes sara minnu bi faso c'est à dire u y'a yɛrɛ ka fɔ o ye faso de ɲuman ye précisément dɛgɛtigi dɛgɛ voilà bɛɛ ko dɛgɛ jɛnɛba n'i y'ale ka dɛgɛ fɔ dɔrɔn caman b'a dɔn hali ni min m'a ye o y'a tɔgɔ mɛn fo ka taa se sogo feerela ma bon doyen filɛ sogo de ka d'ale n'i dun sera n'i ye dɔɔnin kɛ i bɛ sogo to yen sogo ka di doyen ye trop. Musa ni sogo bɛ fɛn kɛ mɔgɔ la k'a fɔ surakaw kana si sɔrɔ. bon mais bon fɛnw cogoyaw tɛ kelen ye ok voilà an ka ok n'a tɛ sport kɛ ne yɛrɛ da mais doyen ko sport daminɛ ne tun b'a ka statut bɛɛ suit mais ça y'a dabila voilà donc an ka jɛ ka olu ka intervention lajɛ attentivement on se retrouve tout de suite voilà pour enchaîner. ne ye Jɛnɛba Sidibe ye ka bɔ Wasolo. bon a daminɛ ka ni sɛgɛnw caman kɛra ne tun bɛ ɲɔ kulo kelen de dilan ka nɔɔni k'a da n kun n bɛ tilen k'a yaala nin kari kelen in kɔnɔ yan n bɛ n durula tanna mɔgɔna sannaw tun ye dɛgɛ caman sanna de n sɛgɛnna yɔrɔ min n bɛ n sigi o yɔrɔ dɔ la ka n sɛgɛ lafiya n bɛ dɛgɛ da n kun ka son wɛrɛ minɛ n bolo ka minɛnw ni galamaw k'o kɔnɔ ka ji k'o kan ka a minɛ n bolo la n bɛ tile ban ka yaala. bon gɛlɛya kɔni b'a kɔnɔ parce que coronavirus ye degun d'an kan bon embargo min fana sigira Mali kunna nin a y'an ka minɛnw yɛlɛn kosɛbɛ donc o gɛlɛyaw kɔni de b'an kan mais baara la don o don i bɛ baara la hali furumuso i bɛ du kɔnɔ don la ga bɛ tiɲɛ i bolo bon ne o kelen min kɛra nun bɔra min kalama avant k'i k'a san n b'a fɔ bi ta in a tɛ kɔrɔlen bɔ parce que nin yɛrɛli y'an sɔrɔ bi ne b'o fɔ n ka clients ye tiɲɛ de bɛ ne ni n ka clients cɛ parce que wari bɛ sɔrɔ o de ka ɲi bon ne ka ɲɔ bɛ bɔ kuca la an tun bɛ ɲɔ san 4,000 3,600 mais bi ɲɔ bɛ 5,400 na saɲɔ bon sukaro an tun b'o sɔrɔ 4,400 4,600 sukaro bɛ 5,800 de la bi nɔnɔ fɛnɛ an tun b'o sɔrɔ 10,000 o bɛ 10,100 de la bi awɔ an ka minɛnw yɛlɛnna trop nɔnɔ ninnu caman bɛ bɔ Hollande de nɔnɔ ninnu caman bɛ bɔ Hollande ka na de awɔ sisan yɛrɛ an bɛ dayirimɛ ɲini de la ani baarakɛlaw ka sara an b'o de ɲini nin wagati la sinon an yɛrɛ ka fɛn sɔrɔ ka bila
a bila i kun o tɛ yen sisan wagati ma nɔgɔn dɔɔni mais a bɛ tɛmɛ ne ka baarakɛla bɛ taa mɔgɔ 10 de la bi awɔ mɔgɔ 10 de bɛ n bolo bon hadamaden mara de don hali ye den min b'i kɔnɔ a tɛ don i sago fɛ donc don dɔw la u b'i tilen k'a kɛ don dɔw la u b'i jɛngɛ k'a kɛ donc i b'o minɛ n'o minɛ cogo de ye ten sinon u bɛ baara kɛ mais wagati dɔw la u bɛ sira bila denmisɛnnin mara de don hali yɛrɛbakun don dɔw la i bɛ sira bila ne t'o o kɛ ni gɛlɛyaba ye parce que i yɛrɛ min wolo o tɛ don i ɲɛnaja fɛ walidenw de dir'i ma wajibi aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ faut que de i k'a ni hakili dalajɛ ni ni da bɛɛ kan dɔrɔn i ka baara bɛɛ langolonya i tɛ mɔgɔ sɔrɔ awɔ ne bɛ impôt sara ne bɛ impôt sara n bɛ taxi fɛn fɛn kan ka sara ne b'a bɛɛ sara awɔ san kɔnɔ kɔni taxi fɛn fɛn kan ka sara ne b'a bɛɛ sara bon an bɛ kini feere an bɛ to feere an bɛ fɔyɔ feere bon kini namaw fɛnɛ bɛ yen nɔ ani zamɛ a bɛɛ bɛ yan awɔ n bɛ sɛnɛ kɛ n ye hectare damadɔ sɔrɔ samiya mana se an bɛ sɛnɛ kɛ yen nɔ n bɛ n garijɛgɛ sɔrɔ awɔ laban bɛ ne bolo aw ni ce aw ka yala yala in na ka na bɔ ne ye ka n kumakan lamɛn k'a di mɔgɔw ma minnu bɛ u ka tɔmɔta sɔrɔ a la diɲɛlatigɛ ye fɛn dɔ ye muso i ka n'i da so kɔnɔ k'a fɔ ko n ye muso ye ko cɛ de b'i jɔ n'i ka ko bɛɛ ye cɛ tɛ se muso kɔrɔ muso ka ko ka ca bon n'i yɛrɛ bɛ dɔ kɛ a bɛ ko caman ta foyer kɔnɔ kosɛbɛ a bɛ dɔ bɔ kɛlɛmisɛnnin na cɛ kɛ sɔn dɔrɔn muso kɛ dɔɔnin kɛ muso fana i mana bila dɔɔnin kɛ la i ka sariyaw labato a kɔnɔ i ka furu labato a kɔnɔ i k'i tilen i ni ala cɛla la a ma fɔ i ka feere kɛ ka taa wari da cɛ tigɛ mais i bɛ fɛn minnu k'a kɔnɔ i k'a kɛ i ni ala cɛla la o de ka ɲi ne kɔni b'a fɔ muso bɛɛ bɛɛ ka wuli k'i jɔ bɛɛ ka wuli ka dɔ kɛ de bɛ mɔgɔ nafa ka tɛmɛ sunɔgɔ kan nafa tɛ sunɔgɔ la sunɔgɔ nafa dan ye dɔrɔn i ka wuli k'i sama k'i la i halo sufɛ sunɔgɔ kɔni o ye wasa kɛ mais tile kuru sunɔgɔ ani tele filɛ ne kɔni ma sɔn a ma parce que client dɔw pereselen bɛ na u pereselen bɛ taa dɔw b'a fɔ k'u ti jɔ wa dɔw fana bɛ ni tige caman bɛ dɔw bolo olu fana b'a fɔ ko mɔgɔ kelen kelen ka tige kana minɛ o gɛlɛya dɔrɔn de b'an kan ani client cɛ sinon foyi wɛrɛ tɛ yen dɔɔni bɔra a la wa feerefɛnw fana gɛlɛyara fɛnw de gɛlɛyara o de gɛlɛya fana b'an kan sukaro yɛlɛnna nɔnɔ yɛlɛnna ɲɔ fana ni gɛlɛyara hali mana ni ɲɔ an b'u san kisɛ bɛrɛ t'a kɔnɔ o gɛlɛya belebelebaw de b'an kan. Bon ne nana dɛgɛ san ne ka musokɔrɔba de b'a min a ka d'ale de a b'a san yan nɔ depuis a ka ca ni san 10 ye donc don o don a b'a fɔ sisan ko ne bɛ taa segin ka bɔ sugu la ko n ka san ka sama ba donc ni n bɛ segin don o don bi ye juma ye n b'a san sɔgɔma ka bila n ko n bɛ taa so ka bɛn ni juma ye n bɛ taa d'a ma quoi ale tɛ dɔwɛrɛ si de fɛ ni nin yɛrɛ tɛ sɔn yɛrɛ bɛ fɔ Korofina de awɔ ne kɔni bɛ mun f'i ye dɛgɛ bɛ min ni ma ye ni mɔgɔ minnu kɔni bɛ yan kɔni dɔn kɔni bɛɛ ka na san yan nɔ o de ka ɲi yɔrɔ mɔgɔkɔrɔba min b'a min kɔni n'a ko k'a b'a min a ka ca ni san 10 ye fɛn t'a la foyi donc a ka ɲi a ma dɛgɛ ka di de kɔlɔlɔ foyi t'a la donc ne kɔni b'a ɲini u fɛ ni min ma deli ka na san u ka na san k'a lajɛ ni nana san siɲɛ kelen ni min b'a la n'i kan ka segin siɲɛ filanan na ou bien n'i man ka segin i yɛrɛ b'o dɔn. Ni ala ye nin kɛ ne ka baara ye kabini n fitinin n y'a daminɛ n kɔrɔkɛ fɛ baara ni i bɛ a la i dahirimɛ b'a la i kan ka kɛ sɛbɛ de baara nin ne kɔni y'a kɛ n sɛbɛ ye k'a kɛ n ka baara ye n bɛ ala tano n b'a la n bɛ n dahirimɛ sɔrɔ a la n tun bɛ sugu la n bɛ taa bagan san burusi kɔnɔ dugu la nka tile fila nɔ mɔgɔ bɛ n bolo min bɛ taa sugu la ka bagan san ka na di yan bagan ni balo de bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a ye san san ni balo gɛlɛyara bagan fana bɛ gɛlɛya bon o ni banako ni jamana événement o tɛ ɲɔgɔn ye sira la bon an bɛ yɔrɔ min na komi bi bagan ka gɛlɛ mais ɲinan san mana bagan balo mana dɔgɔya jamana kɔnɔ dɔrɔn bagan bɛ gɛlɛya bon an kɔni b'o gɛlɛya kɔnɔ mais an b'a la tano halisa an bɛ balo a la parce que an ka baara don donc jagoya an b'a kɛ an bɛ ala deli an kɔni an bɛ balo a la halisa bon client dɔɔni don parce que i b'a dɔn ni gɛlɛya bɛ yen sogo ye negela de ye ni gɛlɛya bɛ yen waati min na sogo bɛ sumaya
bon ni waati fana an bɛ nɛnɛ waati la jɛgɛ bɔlen sisan waati san o san ni jɛgɛ bɔla sogo bɛ sumaya dɔɔnin parce que o waati jɛgɛ bɛ nɔgɔya ni sogo ye bon an kɔni b'o gɛlɛya kɔnɔ nka mɛ min ye i n'a fɔ an balimaw ko a bɛ s'an ma sira min fɛ o ye mɔgɔ ka baaraw tɛ kelen bɛɛ n'i ka baara don bɛɛ bɛ balo i ta la donc dɔw ka sugu de bɛ ja o bɛ tila ka na sanni kɛ ka e ta ja donc jamana bɛɛ bɛ se ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ a la o kama mais an kɔni an bɛ ala tano parce que an bɛ hakilina ye kelen an b'a kun jamana ɲɛtaga kama voilà an bɛ yan nɔ an bɛ mɔgɔ 6 ɲɔgɔn bɔ denmisɛnnin an bɛ mɔgɔ 6 ɲɔgɔn bɔ yan ni minnu bɛ baara kɛ kɔni bon sisan kɔni fɔlɔ an tun bɛ fagali kɛ fo ka se 20-20 kɔ mais sisan an bɛ kuma dɔ la 20 kuma dɔ la an bɛ jigin o dugu ma dɔɔnin an kɔni an bɛ ala tanu halisa o tiɲɛna minɛnw gɛlɛyalen don sisan dɔɔnin anw b'a ta prix min na sisan dɔ kelen tɛ quoi sugu ka suma fɛnɛ non bon gɛlɛyaba tɛ an ni impôt mɔgɔw cɛ bon u t'u prix kɔrɔ la parce que an yɛrɛ t'a ta prix kɔrɔ la ma dɔ faralen don kan n'an fɛnɛ y'a ta an fɛnɛ bɛ dɔ ɲini a sanfɛ mais caman kɔni tɛ fɛnɛ bon sanni feere la a bɛɛ b'a kɔnɔna la mɔgɔ dɔw ka faamuya bɛ yen nɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ faamuya t'olu la bon an kɔni bɛ an b'a bɛɛ kun yan siɲɛ kelen parce que an bɛ dɔ ɲini na an b'a bɛɛ kun fɛ. Voilà ni ma cɛsirilenw ye an bɛ se ka nin wele ko cɛsiri cɛsiri dɔ yɛrɛ minnu bɛ dɔ kɛ la minnu bɛ ka u ka baara kana jɔ baara la ko c'est-à-dire ka jɔ a la juste i b'a sɔrɔ rentabilité n'a dusu b'i la i bɛ se ka percer a kɔnɔ parce que an b'a ye k'a fɔ muso in ka histoire ye ne touché a ko a bɛ ni ɲɔ san ka dɔɔni kɛ fɛn na a b'a kunna show dɔ in b'a bolo a bɛ yaala n'a sɛgɛnna a b'a sigi yen mais bi mɔgɔw b'a bolo a ye mɔgɔw former minnu bɛ ka baara kɛ o ye belebeleba ye cɛ voilà fo mɔgɔ 10 bɔ ɲɔgɔn et puis i b'a ye k'a fɔ an bɛ se k'a fɔ bi a ye fɛn bɛɛ sɔrɔ a la fɛn bɛɛ tɛ dɔwɛrɛ n'i ye i bɛ k'i dahirimɛ sɔrɔ a la o ye belebele ye ka tila k'i denw bolo don o ye belebeleba en plus de cela i b'a ye k'a fɔ sogotigi fɛnɛ a ko k'a t'a kɔrɔkɛ bolo a daminɛ ni sisan i b'a dɔn kelen tɛ donc mɔgɔ min da sera a ma ko fo saga a tɔgɔ saga 20 hakɛ o tɛ ko dennin ye dɛ voilà donc hali ni gɛlɛyaw ni fɛnw bɛ yen ni baara kanu b'i la dɔrɔn a ka ca ala fɛ i bɛ se ka nɔ bɔ a la voilà jamu nin kun ye an ka wuli ka jɔ ye j'espère que caman kiifɛ a la. non i ye caman faamu a la i b'a dɔn min yɛrɛ ka di ne ye dans la vie o ye ninnu filɛ ka min kɛ tan. oui. o de la ne bɛ jeunes invité u ka développement social. c'est vrai développement social u ka intéressé a la. c'est vrai. si tu as un business. business min kɔnɔ i bɛ 1000 sɔrɔ a la déjà. ou bien i bɛ 20 sɔrɔ a la. ok kana wuli k'i bɛ taa demande bila yɔrɔ la k'i bɛ stage ɲini quoi. wallahi c'est une perte de temps. i ka business yɛrɛ a ɲini k'o développer. a bila en place. dugukolo in b'an bolo hali n'i taara hectare 1 aménager ka sɛnɛ kɛ. i ka fisa ni mɔgɔ ye min bɛ bureau kɔnɔ dɛ. wallahi vɛsi dɔ in t'a ɲɛ ye bureau kɔnɔ sigi in t'a ɲɛ ye. mais i bɛ se k'i ka balo sɔrɔ tigi i dahirimɛ sɔrɔ n delila ka exemple f'i ye. n'an bɛ taa ekɔliso la an bɛ samara sirila minnu ye fo an bɛ u nɔgɔlen olu de bɛ tila ka anw ta u ka entreprise la. je te le jure anw bɛ tila ka taa an sigi ka kalo sara de makɔrɔ. ka olu ka wariw compter. k'olu ka wariw compter u bɛ tila k'an sara kalo sara tɛ dɔwɛrɛ ka espoir d'i ma fɛn dɔ bɛ yen dɔrɔn k'i maintenir c'est pour te maintenir dɛ sinon e bolo a bɛ se ka a tɛ se ka koba kɛ quoi. c'est vrai c'est pourquoi i b'a ye fonctionnaire pour que a ka so jɔ a ma nɔgɔ dɛ. a ma nɔgɔ dɛ sauf si ni o pɛrɛw kɛ et tout voilà dɔ ye komi e fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan. en gros i ka ni mɔgɔ fila bɛ sogo feerela ni dɛgɛ feerela a fila bɛ ka sɔrɔ ye kelen yalɔ sogo feerela da sera ma k'ale y'a minɛ a kɔrɔkɛ bolo donc a nana kɔrɔkɛ fɛ yan kɔrɔkɛ y'a degin de la ala y'a kɛ kɔrɔkɛ ma kɛ sitigi ye ale y'a entreprise ale y'a ta kɔrɔkɛ kɔ donc ala nana a réussi a bolo ka tɛmɛ kɔrɔkɛ yɛrɛ kan donc fo feerekɛyɔrɔ wɛrɛ b'a bolo min tɛ nin minɛ yɔrɔ de ye chaise a bɛ bon dɛgɛtigi in fana c'est la même scénario. dɛgɛtigi in fana y'a ta. cɛ tɔ ye ka français ninnu ka di ne sa. donc est ce que a faamuya. donc ale y'a ta kɔrɔmuso nɔfɛ. baara kɛ kɔrɔmuso de ye. donc ala nana développement kɛ a n'a kɔrɔmuso fana farala. a ma kɛ n t'i fɛ ye a ma kɛ ɲɔgɔn juguya ye a ma kɛ foyi foyi ye karisa i tun bɛ n bolo n ye dugawu da i kan k'i labila. donc i débrouiller i yɛrɛ ye. kɔrɔmuso y'i kɔnɔ jɛ a ma foyi dogo a ma. donc o fana ye baara kɛ tan.
fo ka yiriwa ka tɛmɛ kɔrɔmuso yɛrɛ fana ka o waati ko kan donc alhamdulilayi jabatɛnɛ ye kan fɔ o de don i bɛ 200 sɔrɔ min na n'i jɔr'o la o bɛ ti a ka gɛlɛn bon e k'a lajɛ a y'a f'i ye sakari tun bɛ dɛgɛ minɛ de sigi a kun paranin b'a bolo ji bɛ paranin kɔnɔ minɛnw bɛ o kɔnɔ bon o don n'a kɔrɔtɔla bi tun bɛ se yan bi tɛ se voilà bi tɛ se il faut être patient en gros ça compte voilà olu dɔrɔn tɛ i b'a ye k'a fɔ nin ye dɔɔni ye maintenant an y'o de fɔ anglais ka ca dɔw fana bɛ yen tuguni an ka jɛ ka olu fana ta lajɛ o fana bɛɛ ye mɔgɔ cɛsirilenw ye u bɛɛ ye dɔkɛlaw ye dugu bɛ jɛ u bɛ soli ka bɔ u bɛ taa ɲɛɲini su bɛ ko fo ka taa se waati min ma parce que kɛnyɛrɛye déjà an bɛ se k'o wele yɛrɛ ko yɛrɛma hɔrɔnya sabula a don jaraw e de b'a dɔn marché makɛw e de b'a dɔn i ka wari dun cogo i b'o calcule dɔn i bɛ tiɲɛni kɛ i yɛrɛ b'o dɔn parce que n'a yiriwara e de don suivons ça on se retrouve tout de suite. Ne tɔgɔ Umar Sidibe ne de ye créateur yɛrɛ société in créateur yɛrɛ Bamakɔ yan yɔrɔ tɔw fana bɛ région na comme Sikaso Gawo mais a siège yɛrɛ yan de pratiquement minɛn o minɛn ni dɔgɔtɔrɔ mago bɛ s'a ma mago bɛ se min ma joona joona n'a ma kɛ appareil compliqué lenba ye parce que olu an tɛ se k'olu san k'o stocké a dɔw prix caya kama a ɲinini man ca mɔgɔw bolo sinon ala ka masaya kɔnɔna na o mɔgɔ mana se fɛn o fɛn ma a bɛ sɔrɔ an bolo filɛ wari de b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔminɛ ye fɛn dɔw ye minnu wari ka ca mɔgɔ kelen a minɛn dɔw bɛ mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka san jamana de b'a san ou bien organisation internationale b'a san ka d'u ma bon olu fana ka santa dama dɔnnen don hakɛ dɔnnen don n'a sera hakɛ montant sugu dɔ ma o tɛ se ka bɛɛ tɛ se k'o san i b'a sɔrɔ minɛn dɔw bɛ yen sisan i b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔsobaw la comme Hôpital du Mali comme Gabriel comme Point G Luxembourg à la rigueur Pasteur aussi mais n'a bɔra la k'a fɔ ko minɛn bɛɛ bɛ se ka bila hali CSRF la o ma nɔgɔn quoi o ma nɔgɔn parce que minɛnw gɛlɛya kama o de b'a to sinon a ka kan dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la banabagatɔ baarakɛminɛn ka gɛrɛ banabagatɔw la mais a sɔngɔ gɛlɛya de b'a to a tɛ se ka gɛrɛ quoi voilà sinon ONG baɲumankɛ tɔnw bɛ caman kɛ an ka dɔgɔtɔrɔw ye caman kɛ dɔgɔtɔrɔsow ye an ka cercle caman bɛ yen min Bamakɔ yan a minɛn caman bɛ yen baɲumankɛ tɔn de b'a san faso Maliba yɛrɛ b'a seko kɛ kosɛbɛ mais dɔgɔtɔrɔminɛn ka gɛlɛn a bɛɛ tɛ se ka sɔrɔ quoi voilà a 75% bɔ nanzara jamanaw kan maintenant Chine kɛlen bɛ ka diɲɛ dominer caman bɛ bɔ Chine mɔgɔ caman b'a fɔ Chine minɛn caman bɛ bɔ Chine i b'a ye minɛn dɔw bɛ bɔ tubabu jamana wɛrɛ n'i ye minɛn commandé hali Faransi i b'a ye Faransi yɛrɛ bɛ a commande kɛ Chine ka sɔrɔ ka lase ma donc o b'a to an ka fɛn caman bɔ Chine hali n'a ye commande kɛ Faransɛw fɛ i b'a ye u b'a sɛbɛn Faransi minɛ i b'a sɔrɔ minɛn yɛrɛ régime na Chine de don bon minɛn bɛ bɔ Chine a bɛ bɔ Allemagne a bɛ bɔ Faransi a bɛ bɔ Italie bon a bɛ bɔ Pakistan a bɛ bɔ Turquie bon o minɛnw ka ca an bolo quoi parce que n'i y'a jateminɛ jago o jago i bɛ jamana ta de di i bɛ bɔ kɛrɛfɛden kɔnɔ donc faso ta dili ye jagoya de ye o cayara sa o nɔgɔyara sa peut-être que bɛɛ bolo i ta ka ca mais n'i y'a jateminɛ i bɛ baara kɛ la jamana kɔnɔ kɔni i bɛ jamana nin yɔrɔ de di n'i y'o di kɔni i bɛ dɔɔnin fara o fitinin fara minɛn prix kan k'i ka denbaya dahirimɛ fara kan baara bɛɛ n'a talan a bɛɛ n'a nafa don quoi bɛɛ n'a gɛlɛya fana don voilà tiɲɛ yɛrɛ la Covid ye gɛlɛya caman s'a ma an ka minɛnw nali sumalen la fɔlɔ ni tiɲɛ minɛn commandé a bɛ s'i ma waati min kɔnɔ a bɛ se k'o ɲɔgɔn 2 3 kɛ i t'a sɔrɔ bon ka bɔ o kɔnɔ transport gɛlɛyara baara gɛlɛya a ntanyina dɔɔnin quoi donc bɛɛ bɛ gɛlɛya don baara la mais an kɔni b'an seko kɛ pour que minɛn caman bɛ yen o kana dɛsɛ dɔgɔtɔrɔsow la n'a kɔni se bɛ an ye ni fɛn fɛn commandé la a mɛnnenba ka kɛ tile 40 ye a sumalen ka sɔrɔ o ka sɔrɔ a sera quoi bon minnu ka ca ni o minɛn girinmanba ye n'olu bɛna baton fɛ bon o bɛ se ka temps ta i hakili la i k'a sɔrɔ tuma min na i t'a sɔrɔ o ti bɔ jamana ɲɛmɔgɔw la o ti bɔ an yɛrɛ la o bɛ bɔ minɛn bɔyɔrɔ ni a tɛmɛsiraw la ka se jamana kɔnɔ quoi dɔgɔtɔrɔw n'an gɛlɛya tɛ se ka don an n'u cɛ parce que an b'olu ka baara de la an bɛ baara min na an bɛ dɔgɔtɔrɔw de ka baara la
an ka hɛrɛ tɛ gɛlɛya ka don an n'u cɛ an n'u ɲɔgɔn faamu de b'an n'u cɛ parce que olu mana fu mago bɛ fɛn min na de soit baɲumankɛ tɔn b'a san ka d'u ma ou bien gouvernement b'a san ka d'u ma donc olu n'an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye de bon gouvernement tɛna se ka bagan sigilen ma dɔrɔn k'a fɔ a ye minɛnw cɛ ka taa na dɔgɔtɔrɔ de b'a mago di an mago bɛ nin na an mago bɛ nin na o mago de kɔnɔna na baɲumankɛ tɔn ni gouvernement bɛ fɛɛrɛ kɛ u k'o sɔrɔ nɔgɔya la teliya la pour que jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛya donc olu n'an tɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ. An bɛ tisi cɛ tisi ninnu feere ani musokɔrɔbaw ani abakɔsiw ni vɛsiw an b'olu bɛɛ dilan an bɛ tisi kalalenw fana dilan k'u feere ani denmisɛnnin taw fana an b'olu fana feere an ka tisi ninnu caman bɛ bɔ Lomé ka na an bɛ bɔ n'a ye Lomé tailleur dɔw b'an bolo yen fana an bɛ dɔw dilan yen nɔ ka na n'a ye tisi ko dɔw bɛ yen nɔ élastique b'olu la dɔw bɛ yen nɔ élastique t'u la dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ dilan ka kɛ vɛsi olu ye tisi jalan ye i b'a sɔrɔ kɔtɔnba t'a la olu cɛ ka ɲi nɔ fɛngɛ de la vɛsi ninnu de la kɔtɔnma ninnu olu bɛ se ka dilan ka kɛ complet ye mɔgɔw bɛ mun don dɔw fana bɛ tisi dɔw san ka taa kɛ pantalon ye chemise pantalon ninnu bɛ kɛ cogo min na an b'olu bɛɛ kɛ tailleur b'an bolo a kama tisi ɲuman ko la prix bɛɛ bɛ tisi la tisi dɔw bɛ 200 dɔw bɛ yen nɔ 400 mais qualité ko don tisi ɲɛnama kɔni i b'a ta 600 ka yɛlɛn kɔni ni mago bɛ kɔtɔnama la 600 fo ka yɛlɛn fo 2000 3000 i b'a mɛtiri sɔrɔ olu la ni waati gɛlɛya bɛ yen parce que kɔrɔlen i bɛ na ni minɛn ye i bɛ 50% de sara sisan nɔ u b'a fɔ ko f'i ka 75% sara o gɛlɛya bɛ yen nɔ sisan quoi parce que n'i bɛ na ni sira yɛrɛ i kan ka temps min kɛ tagali ni seginni na dɔ fara l'olu bɛɛ kan parce que a bɛ jɔ yɔrɔw la o gɛlɛya bɛ yen nɔ sanni fana ka suma dɔɔni parce que wari tɛ mɔgɔw kun sanni man bon kosɛbɛ sisan ne kɔni bɛ min fɔ tisi kɔni bɛ mɔgɔ pari bibi in na i bɛ taa bureau caman na i bɛ faama caman na i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ tisi de dɔn bazin ka d'an ye parce que an mɛnna an bɛ bazin de dɔn mais a bɛ mɔgɔ sɛgɛn ka tɛmɛ tisi kan tisi bɛ mɔgɔ lafiya de n'i ye tisi dɔn i yɛrɛ b'a ye dɔrɔn i fari lafiyalen don i kan. Voilà, donc ne hakili aw bɔra ka intervention lɛ déjà bɛɛ n'i ka baara taabolo don i t'i jɔ a la i b'a sɔrɔ a daminɛ ninnu ka fɛnw yɛrɛ u kun tɛ a bila c'est à dire a ma kuma se nin degré la mais courage bolo i b'a ye k'a fɔ bɛɛ ka ta bɛ ka yiriwa an bɔra ka ne yɛrɛ tɔgɔma ka fɛn lajɛ sisan ale ni fɛn min ye kɛnɛya nasira kan ani mɔgɔ caman tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a ko la donc doyen yɛrɛ b'u ka foli kɛ kuma bɛɛ. Voilà, donc faut que c'est ça comme en même temps c'est un beau c'est aller finir ça. Maintenant en gros on me fait ka fodron ni bébé chesiri de kofo ni bébé doke de kofo wa nunu bela jelen kilingen na ka feno do jamana ko ka ba do ka feno do jamana ko sabula una nu tara minon takana o doni no boli kono war do bo olu bu ta soro mais jamana kan ka fene kan ta soro maintenant doyen e ka message bi ka jumende comme déjà doni kera wakati la dɔrɔn komi an ka kuma bɛ min kan o ye jamana kɔnɔdenw kan ka min kɛ jamana ye donc n'i ye jamana ka hakɛ di i bɛ sɔrɔ k'i ta ɲini n tɛ an fana ka hakɛ bɛ jamana fɛ o mais est ce que an yɛrɛ ta dafalen don donc an b'a ɲini maliyɛn cɛ ni muso yɔrɔ suru ani yɔrɔ jan an k'an janto jamana la mɔgɔ ta fɛ Sakɔ y'o fɔ k'an k'an janto Mali la n'an k'an janto Mali la Mali tɛ tiɲɛ. An bɛnbaw y'u janto a la an nana ɲuman sɔrɔ olu bolo mais o kunu Mali o de filɛ an bi denw bolo i b'a fɔ ko fɛn fu taayɔrɔ foyi tɛ an na ni Mali tɛ donc an b'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen Ala ka bɛɛ sɔn hakili ɲuman na an k'an hakili to a la Ala mana fanga min d'i ma don min i n'o de ka kan o don donc là maintenant an ka fanga dɛmɛ mais fanga gbɛnni tɛ solution ye. Minnu bɛ yen bɛ an k'u dɛmɛ ni hakili ɲuman ye min bɛ fɔ ninnu kan an k'u dɛmɛ ni hakili ɲuman ye mais critique ni fɛn ninnu tɛ an tɛmɛna waati ninnu kan an bɛ baara waati de la donc an k'an ka maires dɛmɛ communes kɔnɔ ni maire nana e fɛ yen kala t'an ɲɛ vraiment n'a y'i bonya a y'i bonya mais n'i ye fɛn dɔ ɲini a bolo n'a y'o fɛn in d'i ma
ni maire ma e ka laɲini sabati n'i y'a kɔrɔfɔ i y'a tɔɲɔ dɛ député bɛ ten taa yɔrɔ o yɔrɔ la député vote la u b'a fɔ i karisa nin sirako b'anw na nin télécommunication ko bɛɛ a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan mais kana fɛn ɲini a bolo n'a ye fɛn di ma o y'i ta ye mais ni a sigira ni e fana y'o fɔ e ka zone na e votera a ye ala y'a k'a tɛmɛna n'a ye mandat kelen kɛ a ma se k'e ka fɛn solutionner a mana compte rendu k'i ye n'i ye min fɔ ma i jo don voilà donc an ka kɛ fasoden ɲuman ye n bɛ wasolonka bɛɛ fɔ en gros wasolon cɛ ni muso denmisɛnnin mɔnatigɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo k'aw ni ce o ni baara bon i ka o fana est ce que o ye faso kanu ye e bɛ se ka wasolonka dɔrɔn fɔ cogo di région joli mali la maliyɛn bɛɛ fo fɔlɔ fasodenw fo i ka sɔrɔ k'i bɔyɔrɔ fo o ka ɲi mais ne ke maliyɛn wasolonkaw fo wasolonkaw fɛn discrimination tɛ mais ayi mais kayikaw bɛ yen kidalikaw bɛ yen n'i ye a fɔ maliyɛnw fo bon doye ne ti kayika ayi mais i ye maliyɛn ye ne tɛ dubabugu kan mais i ye maliyɛn ye e de ye dubabugu kan ye ka bɔ segu voilà donc ne bɛ wasolonka bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya ka sinonka bɛɛ fo ok yala jamu parce que an tɛna ɲɔgɔn ye nin na message laban jumɛn b'e bolo bon bamananw ko ten ko n'i y'a mɛn an ka sama balalen ko don donc an kana sɔn a ka bala an bɛ a balani bali cogo di o ye an ka cɛsiriw ye donc an ka laɲini ye min ye an ka furakɛ ka ɲa an ka taama sira ɲumanw kan an ka sécuriser o ye jamana ɲɛmɔgɔw ka baara ye mais an fana ka devoir ye min ye olu fana bɛ o baara ninnu waleya ni fɛn min ye an fana kan k'o dɛmɛ o la o de ye citoyenneté yɔrɔ ye patriotisme ye min ye an ka jamana kanu ka kan na n'i ka jamana kanu b'i la i t'i ka jamana janfa donc fɛn o fɛn bɛ ka ko kɛ ko min bɛ kɛ sababu ye ka nin fɛn ninnu bali c'est que i bɛ janfa kɔnɔ dɛ donc n'i y'i ka jamana janfa i y'i yɛrɛ janfa mɔgɔ mɔgɔ b'i yɛrɛ janfa i kana sigi ka fɛn kɛ bon ne bɛ min fɔ dɔrɔn an ka bila an kunna k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ foyi tɛna jamana in dilan ni anw tɛ an kana kɛ kuma dɔrɔn ye quoi an ka kuma de ka ca souvent quoi an ka essayer ka baara fana fara kan o bɛ ko in ɲɛ quoi voilà merci beaucoup. voilà donc ne hakili la aw ye faamuyali sɔrɔ nin kɔrɔfɔ ninnu na bi ta an b'ale kuncɛ ni ala man ka jɔn joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ani masala wɛrɛ an bɛ thème wɛrɛ ta ka caman fɔ o kan a y'aw sɔgɔlen to M7 TV la parce que programme caman de bɛ fo ka taa se radio émergence ma. Gardez toujours le sourire et soyez positif. Le meilleur reste à venir. Au revoir. Osha, bad, Osha, Mama ka bad, bad man to bad man. Yes, beat, Osha on the beat. Freedom music. I'm king of love. Kripa, bad, Mama ka bad. I'm king of love. Adam minela bigote. Ala no le mote, mama saole no ete. Ikana oze itese. Bad man kora for me gan we. Iga ma wode ga chano ndegisi. Lentement et sûrement, na metale molo molo nege dono amese. Sûrement, ouais sûrement, dono nebe ye foni talente tiaye. A pratiquer qui veut se niner bab nègre no echi yara fote me senuye donc il demande à néo de beneni mama ga fado te se moroma mani sera man nego beni shoota oluwa to bite ye kelela benege do be molo mo me fara kelela bad man gora for me gan we figa ma wure ga jano ndegi sweet Consolida me mata la mambambaye Digo te uene la goshi ubambaye Kote serra konte rapudo ubambaye Kome senye konte na ide ubambaye Consolida me mata la mambambaye Digo te uene la goshi ubambaye Kote serra konte rapudo ubambaye Kome senye konte na ide ubambaye Ubambaye Papi subaniye Ula soye Overula soye You what it is we gonna wole neteta Come for the dough and I come for the mula Kachura pula nyaga ninga sapology Kamanu na wole ninga bad energy Adabia, ikanake Imake never fear kanake Adagacha, ikanapon Ni apon iba sara ibolo Solo irilo yere lane nyote Mali miziki bega mone tonela Ubambaye Ubambaye Ubambaye
ubambaye ubambaye ubambaye ubambaye kosolila me matalama ubambaye bigote ubenela gosi ubambaye kodesera kondera pudo ubambaye komesanya kontena ide ubambaye kosolila me matalama ubambaye bigote ubenela gosi ubambaye kodesera kondera pudo ubambaye komesanya kontena ide ubambaye mama gafado tese moma nanisera manego beni shuta oluwa tobi te kelela menigi dobe molo mumi faga kelela Batman bawara for me